السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid yang datang dari negeri Yaman, tepatnya dari Bayda, di awal daripada maktub min Bayda min Tarim. Beliau mengawali daripada tausiahnya, mengawali daripada ceramahnya, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa imam al-qadat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para pemimpin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adad ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Beliau mengucapkan sighah salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adad ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah alladhi akramana wa an'ama alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang mana itu cukup lebih daripada nikmat. Hadhihi an-ni'mah allati ja'alna biha Sayyidi walad Adan salawat rabbi alaihi wa ala alihi. Nikmat ini adalah nikmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin alam semesta ini. Wa huwa alladhi qad qala man qala la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah dakhala al-jannah. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. بذلك تكون هذه النعمة نعمة الإسلام هي المفتاح للجنة إن شاء الله للجميع. Maka dari itu kita harus mengetahui bahwasannya nikmat Islam yang pada saat ini kita rasakan adalah nikmat sebagai kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. هذه النعمة التي ما كنا ندركها إلا بالحبيب صلوات ربي عليه وعلى آله. Ini nikmat yang mana kita tidak mungkin mengucapkan nikmat ini kecuali penyebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي الذي أرسل الله رحمة للعالمين. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk alam semesta. وهو الذي جاء لنا بمكارم الأخلاق. Dan beliau yang telah membawa kita, mengajarkan kepada kita dengan akhlak yang mulia. فهو الذي قد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dan beliau bersabda di dalam hadisnya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. هذه الأخلاق التي بها يسود هذا الدين والله الحمد. Akhlak inilah, dengan akhlak inilah akan berkembang dan bertambah agama ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala يطالبنا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya. Wa a'zam wa akthar an-nas ittiba'an lin-nabi sallallahu alaihi wasallam humul ulama. Dan orang yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling banyak sesuai akhlaknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para ulama. Li'annahum hum alladziina ya'lamuna anhu ma la ya'lamuhu al-'awam. Kenapa? Sebab mereka ulama ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang-orang yang awam. Bal al-ulama hum warathatul anbiya. Mereka ulama adalah pewaris Nabi.
وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء لا نورث لا درهما ولا دينار بل نورث العلم. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar atau uang. Yang mereka wariskan, yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. وقد قال الحق إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertegas di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah ulama. Ay anna man ya'budullah ala basirah akthar wa awdah hum al-ulama. Yakni maksudnya gimana? Mereka orang-orang yang betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya, bukan zahirnya. Mata hatinya betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ulama. ولذلك أمرنا أيضا أن نحبهم ونكرمهم ونتبعهم كذلك. Maka dari itu kita mengikuti mereka, kita ikut dengan mereka, memuliakan mereka dan juga mengikuti mereka. Walhamdulillah antum huna fi majlis ratib al-imam al-Haddad. Dan alhamdulillah kita semua duduk di majlis ini, majlis yang dibacakan Ratibul Haddad. Wa man huwa al-imam al-Haddad? Dan siapakah al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad? Hadha al-imam al-azim mujaddid al-qarn al-hadi ashar. Ini sosok seorang imam yang agung, al-mujaddid, yang apa? Yang memperbaharui agama Islam yang ada di kurun 21 Hijriah. Wa huwa man luqib bi qutb ad-da'wa wal irsyad. Dan beliau mendapatkan julukan atau gelar al-qutub dakwah wal irsyad. Dzalika annahu min a'zam mimman da'a bi lisanihi wa halihi wa mali. Dan beliau al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad adalah sosok orang yang senantiasa berdakwah dengan ilmunya, dengan keadaannya, dengan hartanya. Waqad kana ayatan min ayatillah wa tamayyaza bi 'azim as-sifat allati la tujad fi agranihim. Dan beliau adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan di zaman yang ada di zaman beliau. Yakni tidak ada orang seperti al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. وقد نشأ في بيئة صالحة في تريم وحفظ القرآن الكريم. Dan beliau adalah orang yang terdidik di kota Tarim dengan pendidikan yang baik yang ada di dalam Tarim. وقد ابتلي منذ صغره بأن فقد النظر فقد البصر بعينيه. Dan beliau adalah sosok seseorang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecil dengan apa? Diambil penglihatannya. Beliau tidak melihat. مع أنه فقد البصر إلا أن الله سبحانه وتعالى من عليه ببصيرة عظيمة. Akan tetapi walaupun beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat penglihatannya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Al-Imam Haddad pandangan hati yang lebih jelas, yang lebih tajam daripada apa? Daripada pandangan yang ada pada zahir. وقد لقب بالإمام الحداد نسبة لصنعة الحداد وهو من يقوم بصناعة الحديد وتشكيل الحديد، فكان أهل زمانه لقبوه بالحداد لأنه كان معتنيا بتربية القلوب، فكان يسمى حداد القلوب كذلك. Beliau dijuluki Al-Haddad. Al-Haddad itu apa? Al-Haddad itu diambil daripada kata besi, yaitu gelar yang diberikan oleh orang-orang yang mempunyai pekerjaan sebagai pandai besi. Kalau di Indonesia ini sebagai pandai besi, empu atau tukang las, apa saja yang berkaitan dengan besi. Akan tetapi Imam Haddad ini mendapatkan julukan Al-Haddad sebab apa?
beliau ini adalah orang yang banyak menempa hati seseorang. Jadi orang-orang ini ditempa hatinya oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sehingga beliau mendapatkan julukan Haddadil Qulub, si penempa apa? Penempa hati. ما شاء الله. وتروى في ذلك قصة طريفة أنه في يوم من الأيام في منطقة الحاوي في جيران المسجد كانت أحد النساء طلبت من ابنها أن يأخذ سكين هذا لكي يأخذها إلى الحداد اللي يقوم بسنها فخرج الولد وهو ما يعرف الحداد إلا الإمام الحداد، ودخل إلى المسجد وجاء إلى المسجد وجاء عند الإمام الحداد: يا حداد، هذه أمي تريد هذا السكين أن تحدها. هو ما شاء الله أخذها منه وقال له: اجلس هنا. حضر الولد الدرس وأخذ هذا الإمام الحداد، وبعد ذلك دعا أحد الخدمة عنده لكي يذهب بها إلى الدكان إلى السوق ويحدونها ويجهزونها ويرجعونها له، فأخذوها والحدوها ورجعوها له. وبعد ذلك أعطاه بعد ما خلصوا الدرس أعطاه الولد هذا هدية من يسمون عندنا جعل، يعني شوكولاتة أو أي حاجة بسيطة، وأعطاه سكاكين هذه وقال له: خلاص هذه شوفها الآن صلحناها لك يا ولدي. فأخذها الولد ذهب ورجع إلى الأم فرحان. فخلاص هذا قالت له: فين وديته يا ابني؟ قال: وديت عند الحداد. إيش من حداد؟ قال له: في المسجد. أوه يا خزوة يا سياب، يعني كانت هذه تتندم. هذا كيف أنت أخذت عند الإمام الحداد العظيم هذا الإمام؟ فهكذا، وهذا يعني مثال لأخلاقهم، تواضعهم، رحمتهم ولطفهم حتى بالأطفال. Jadi ada satu kisah yang berkenaan dengan Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini kisah menggambarkan bagaimana akhlak daripada beliau, kemudian kasih sayang daripada beliau, kasih sayang Imam Al-Haddad. Jadi pernah suatu ketika ada seorang ibu yang tinggal dia di dekat daripada masjidnya Imam Haddad, di dekat rumahnya Imam Haddad. Ada tetangganya di situ, seorang ibu ini nyuruh anaknya untuk apa? Ngasah pisau. Jadi pisaunya ini tumpul, ketul. Habis itu apa? Nyuruh anaknya untuk dibawa ke tempat tukang besi. Tujuannya apa? Tukang besi kan sebutannya Al-Haddad, Haddad. Nah, suruh bawa ke tukang besi, kemudian apa? Disuruh ngasah pisau. Si anak tanggapannya beda. Oh, dia tidak tahu Haddad ini kecuali Al-Imam Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Akhirnya gimana? Ini anak kecil dengan polosnya dia bawa itu pisau ke masjid. Kemudian apa? Imam Haddad di situ masih ada, masih ngajar di situ, masih duduk dengan murid-muridnya. Kemudian apa? Duduk di situ. Kemudian si anak ini bilang, "Ya Imam Haddad, saya datang ke sini perintah dari ibu saya untuk apa? Untuk bawa pisau, kemudian antum disuruh najemkan pisaunya, dikon ngungkal." Kemudian gimana? Kemudian Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, syuf ini bagaimana akhlak beliau. Beliau kemudian tidak marah, akan tetapi apa? Beliau mempersilahkan anak itu untuk duduk di tempat situ, ikut daripada daras, ikut daripada taklimnya Imam Haddad. Kemudian apa? Pisau itu diambil, kemudian Imam Haddad ini memanggil orang-orang yang khidmah pada saat itu yang ada di situ, dipanggil sama Imam Haddad, dikasih pisaunya, disuruh bawa ke pasar, disuruh apa? Disuruh ngasah di pasar, dikasih ongkosnya. Kemudian apa? Kemudian dibawa balik lagi ke situ. Dibawa lagi ke tempat Imam Haddad. Kemudian apa? Imam Haddad bilang sama anak ini, "Wahai anak, wahai fulan, ini pisau sudah jadi, sudah saya tajamkan." Kemudian apa? Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau apa? Memberikan pisau dan juga memberikan apa? Manisan. Memberikan coklat kepada anak tersebut, sehingga apa? Dengan polosnya anak ini pulang bilang sama ibunya, "Ibu, ini pisau sudah siap. Pisau sudah tajam, dibawa kemana?" Ibunya tanya. "Bawa kemana?" "Tempatnya Haddad." "Haddad mana?" katanya. Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad maksudnya. Imam Haddad akhirnya gimana? Ini di masjid katanya. Dibawa ke masjid. Ibunya bilang, "Syuf, Imam Al-Azam ini seorang imam yang besar disuruh ngurusi pisau." Tapi syuf bagaimana beliau mempunyai akhlak,
Beliau mempunyai kasih sayang kepada orang lain, Masya Allah, luar biasa daripada tarbiyah atau pendidikan Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. هذه الأخلاق التي معينها منبعها والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini akhlak ini sumbernya dari mana? Akhlak ini bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قد فاق ولماذا هو مجدد القرن ال11 كما يقولون؟ لأنه فاق أقرانه في العبادات وفي الطاعات وفي الدعوة إلى الله وفي العلم كذلك. Kenapa beliau dikatakan mujaddid? Karena beliau unggul di dalam segala hal. Beliau unggul di dalam ibadahnya, beliau unggul dengan ulama-ulama yang ada di masanya, beliau lebih unggul di dalam ibadahnya, beliau lebih unggul di dalam ilmunya, beliau lebih unggul di dalam akhlaknya, beliau lebih unggul daripada yang lain. مما يعرف عنه أنه أيضا من سن مبكر وهو شاب صغير كان يطلع من الحاوي إلى تريم ويدور في مساجد تريم القديمة ليركع الضحى ويركع في اليوم 100 ركعة تقريبا. يبدأ بمسجد الهجيرة عن مسجد المحضار وينتهي إلى مسجد السقاف والأماكن. Masya Allah. Beliau ini Al-Imam Al-Haddad, beliau ini Masya Allah sosok yang luar biasa, memiliki kebiasaan ibadah yang luar biasa. Beliau ini waktu masih muda, masih bujang, masih muda. Apa? Beliau memiliki kebiasaannya apa? Kebiasaannya pergi dari Hawi itu desanya Imam Haddad, menuju ke Tarim, itu apa? Sholat duha sehari 100 rakaat, muter dari masjid ke masjid, diawali dari masjid satu terus ke masjid Muhdhar, kemudian apa? Sampai di masjid Segaf, semuanya apa? Disolati 2 rakaat sama siapa? Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ini ibadah beliau, kebiasaan beliau. وهو أعمى كفيف ما يشوف. Sedangkan apa? Beliau ini melaksanakan ini dalam keadaan tidak melihat, yakni amit sewu, buta. وفي شباب هذا الكلام، وليس انه واحد كده شاب خلاص بيقوم بيتروقع، لا كان يجتهد في العبادة وهو في الشباب يعني. Ini bukan berarti Imam Haddad menjalankan ini bukan di waktu tuanya. Beliau di masa mudanya sudah apa? Sudah bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, tidak mau santai-santai. ومن أعظم ما قدم لنا كذلك هذه مؤلفاته التي هي عبارة عن عصارة للعلم، عصارة للتوجيهات النبوية في الأخلاق، في الدعوة إلى الله. أكثر من 13 كتاب كلها قد ترجمت إلى العديد من اللغات في العالم. Dan beliau memiliki apa? Dan beliau ini memiliki petunjuk-petunjuk yang tertulis di dalam kitab-kitabnya daripada apa? Daripada ilmu, daripada apa? Kemudian urusan ibadah, urusan yang lainnya itu lebih daripada 13 kitab, dan semuanya itu diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Itu semua adalah karya daripada Al-Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad. Amma ar-ratib alladhi jama'ahu fahadha ayat min ayatillah. Adapun Ratibul Haddad yang kita baca itu, yang biasanya kita baca, yang beliau kumpulkan itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. ويروى فيما يروى عن جمعه أنه جاءه قوم من قبيلة من أهل حضرموت من منطقة وادي سر أو من وديان، يشتكون له حوالهم ويطلبون منه أذكار لكي يحفظون هذا. فأعطاهم هذه الأذكار التي كانت البداية لهذا الراتب. Jadi pernah ada riwayat yang mengatakan bahwasannya Ratibul Haddad ini gimana? Dulu ada pernah orang menemui Al-Imam Haddad, menemui beliau apa? Ngeluh dengan keadaan desanya, daripada apa? Daripada paceklik, daripada hal-hal yang lainnya. Sambat, ngeluh sama Imam Haddad. Akhirnya apa? Sama Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad dikasih apa? Dikasih zikir-zikir, yang mana zikir ini adalah ya bagian daripada Ratibul Haddad. فكانوا يشتكون من الحسد ومن العين ومن الاشياء المنتشره والجن او اي اشياء، فجمع لهم هذه الاذكار النبويه التي هي
الآن ما يسمى براتب الإمام الحداد. Dan akhirnya apa? Orang-orang pada saat itu apa sih yang mereka keluhkan? Yang mereka keluhkan adalah ain, penyakit mata. Mata ini bahaya sekali. Orang iri, penyakit ain namanya. Ain itu penyakit mata. Orang iri itu bisa menjadikan penyakit. Kan gitu. Penyakit iri, penyakit mata. Kemudian apa? Ada penyakit-penyakit yang lain. Ada yang namanya sihir, ada apa, lain sebagainya lah. Hal-hal yang semacam itu akhirnya apa? Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Haddad, beliau mengumpulkan zikir yang dikumpulkan disusun oleh beliau, jadilah sekarang yang kita baca yaitu Ratibul Haddad. ولذلك يعرف أن من يواظب على راتب الإمام الحداد فهو محفوظ مرزوق في كل شؤون حياته. Jadi salah satu faedah daripada membaca Ratibul Haddad adalah barang siapa orang yang membaca, orang yang istiqomah membaca Ratibul Haddad, maka dia adalah orang yang terjaga. Terjaga siapa yang menjaga? Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. ذلك أن جميع الأذكار التي هي في هذا الراتب ما هي إلا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذكر فيه من الأحاديث التي هي أكثر من حديث عن هذه الأذكار التي تؤكد هذه الأذكار في أثرها في الحفظ والصلاح للإنسان المواظب عليها. Adapun zikir-zikir yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Haddad yang ada di dalam Ratibul Haddad, itu setiap zikir yang beliau tulis di situ itu semuanya adalah zikir yang memang ada di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih daripada satu riwayat yang meriwayatkan zikir tersebut. Makanya itu apa? Zikir yang ada di dalam Ratibul Haddad adalah zikir sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir مثلا بسم الله والحمد لله والخير مشيئة الله ذلك يذكر عنه أن سيدنا عمر بن الخطاب جيء له بسم يقول له أنت تؤمن بالقضاء من الله سبحانه وتعالى؟ قال نعم. قالوا هذا سم، إذا أنت تؤمن شرب هذا السم. قال يا أخي سمعت سيدي رسول الله يقول أن من قال بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله لا يأثر عليه أي حاجة، وأخذ السم وشربه ولم يحصل بأي شيء. Jadi misalnya zikir yang ada di dalam Ratibul Haddad apa? Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr masyiatillah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah suatu ketika ditawari apa? Bukan ditawari kopi, bukan ditawari teh, ditawari racun. Kemudian apa? Bukan hanya sebatas ditawari racun, tapi apa? Disuruh minum racun tersebut. Kemudian apa? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, saya mendengar tuanku Sayyidi Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Barang siapa orang yang membaca Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr masyiatillah, semua apapun tidak akan jadi masalah. Mau racun mau apa tidak jadi masalah. Akhirnya apa? Beliau Sayyidina Umar membaca apa? Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr masyiatillah. Akhirnya apa? Minum tidak ngaruh. Sebab apa? Ini adalah bacaan yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولكن ذلك عمر بن الخطاب عنده إيمان عالي، ليس أي إنسان. ما هو أي واحد الآن يقول أنا بشيل السم بشربه توكل على الله. ذلك أنهم وصلوا إلى درجة عالية من الإيمان بل والإحسان، كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فهو يراهم. هذه مرتبة الأكابر. Ini cerita tadi adalah cerita Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau ini jelas memiliki keyakinan, memiliki keimanan yang tinggi, yang matang, memiliki yang sudah sampai di derajat ihsan. Ihsan itu apa? Kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita menyaksikan Allah. Kalau tidak begitu apa? Seakan-akan kita sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini martabat ihsan. Tapi ini tadi cerita tadi bukan harus dipraktekkan oleh kita yang kita ini tidak tahu imannya seberapa kan gitu.
imannya seberapa, keyakinannya seberapa kepada Allah Subhanahu wa taala. ليس هذا فحسب بل كانوا أنقى وأطهر منا من المعاصي. كان الواحد منهم هؤلاء يقضي يومه لا يعصي الله سبحانه وتعالى في حياته، فهو في نهاره وليله في خدمة هذا الدين، في جهاد، في خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما نحن اليوم أيها الأخوان وأيها الأخوات المعاصي، وبل إن لم تكن معاصي فالأمور المكروهة على يمين وعلى شمال، النظر الحرام، الرزق الحرام، الفلوس هذه كلها نصها أموال ربوية وغير ذلك. فهكذا حالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. Orang-orang dulu itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Mereka hidupnya itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sehari semalam 24 jam mereka itu memiliki kegiatan yang semuanya tidak ada maksiat. Kegiatan mereka itu kalau tidak berkhidmah kepada Nabi, berbuat taat kepada Allah, kalau tidak jihad fisabilillah. Itu kegiatan mereka. Sedangkan kita sekarang kita memiliki kegiatan lebih banyak maksiatnya daripada apa? Daripada taatnya. Kemudian apa? Belum lagi kita ini di zaman, ada pada zaman kita ini hidup di zaman yang mana kita ini memang dipaksa buat maksiat. Dipaksa buat maksiat. Kok bisa begitu? Lah iya. Kita sekarang dipaksa buat maksiat. Kita ini kalau keluar daripada rumah, ngelihat kanan sudah maksiat, ngelihat kiri sudah maksiat. Kemudian apa? Kemudian harta yang kita miliki ini harta yang sudah tercampur dengan riba. Semuanya ini apa? Semuanya ini sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. بل أن معاصي تطاردنا مطاردة. من منا لا يملك جوال؟ هذا هو الباب للشيطان والباب لأشياء كثيرة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم إن شاء الله السلامة، وأن تكون هذه في أيدينا نتحكم فيها، ليس في قلوبنا تتحكم فينا. Terlebih-lebih apa? Sekarang kita ini semua orang ini sekarang ini sudah memiliki yang namanya handphone. Nah, handphone ini apa? Handphone HP. HP ini adalah pintu. Pintunya siapa? Pintunya setan. Sebab dari situ akhirnya apa? Setan akhirnya apa? Menguasai diri kita. Dari mana? Dari HP. Berapa banyak orang-orang sekarang yang dikendalikan oleh HP-nya, bukan dia yang mengendalikan HP-nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, beliau mendoakan apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada fitnah HP. Kemudian apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan HP ini adalah HP yang ada di tangan kita, dan kita mengendalikan HP, bukan kita yang dikendalikan oleh HP. وهذا الحال لا ينجينا منه ولا يبعدنا أو يعني يحفظنا منه إلا مثل هذه المجالس، إلا مثل قراءة راتب الإمام الحداد. طبعا لا شك بعد أداء الفروض، الإنسان المسلم عندما يؤدي فروضه ويحرص على مثل هذه المجالس لا شك أن ذلك مثل الذي يدخل الحمام ويغتسل غسل كامل ويخرج. بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال حالنا مع الصلاة قال كحال الإنسان الذي يغتسل في اليوم 5 مرات، أيبقى في درنه شيء من الأوساخ؟ قالوا لا يا رسول الله. قال تلك هي الصلاة. فكلما دخل الإنسان صلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال من الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما. وهكذا وتأتي هذه المجالس وهذه العادات التي هي أصلا عبادات أكثر منها عادات لترقينا وترفعنا كذلك درجات وأعلى وأعلى والله الحمد. Kemudian apa? Tidak ada orang yang bisa selamat daripada fitnah-fitnah itu tadi. Orang tidak bisa selamat daripada fitnah-fitnah itu tadi kecuali apa? Mereka adalah orang-orang yang hadir di majelis-majelis semacam ini, orang yang apa? Istiqomah menghadiri majelis-majelis semacam ini, terutama apa? Membaca ratibnya Al-Imam Abdullah bin Ali bin Al-Haddad, membaca ratibul Haddad. Kemudian apa? Kemudian bukan hanya sebatas membaca, dia istiqomah di dalam membaca tersebut, terutama setelah sholat fardu dia membaca. Bahkan apa? Ini hal yang bagus, ini hal yang dapat membersihkan diri kita. Bagaimana kita membaca ratib ini sebanyak 5 kali sehari setelah sholat fardu, maka apa? Akan menjadi bersih diri kita. Seperti halnya sholat, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya,
sholat ini bagaikan orang yang masuk ke kamar mandi atau ke tempat mandi, kemudian apa? Dia ini mandi sehari sebanyak lima kali. Nah, apakah orang yang mandi sebanyak 5 kali sehari apakah akan tersisa kotoran di dalam dirinya? Maka para sahabat menjawab, tidak akan mungkin tersisa ya Rasulullah kotoran pada dirinya. Maka dari itu seperti itulah sholat 5 waktu. Dan beliau Nabi Muhammad SAW menyebutkan, bersabda di dalam hadisnya, sholat dari waktu yang satu ke waktu yang lain itu adalah kafarah, itu adalah penghapus dosa di antara 2 sholat itu. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu dihapus apa? Dengan sholat ketemu sholat. Inilah apa? Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah anna ijtima'akum fi hadha al-makan al-mubarak liqira'at hadha ar-ratib al-shahir ma huwa illa silah wa wasilah واتصال بمن جمع هذا الراتب وهو سيدنا الإمام الحداد. Dan alhamdulillah perkumpulan kita malam hari ini itu kalau kita perkumpulan malam hari ini perkumpulan membaca Ratibul Haddad. Yang mana kalau ada orang yang membaca Ratibul Haddad, maka itu akan menjadi majelis yang mana majelis itu menjadi penghubung. Penghubung apa? Penghubung antara dirinya dengan si pengarang Ratibul Haddad. Siapa? Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. وهذه الصلة ما هي إلا نوع أيضا أو طريق في المحبة ولا شك أننا وإياكم الحمد لله ندرك أن محبة العلماء هذا ما واجب، وهكذا نحن نتعلق ونتقرب، بل أن روح الإمام الحداد كما هو معروف أن كما يقول العلماء أن أرواح الأولياء تحضر في الأماكن التي تقرأ كتبهم أو تنشد قصائدهم أو أكثر مما حتى في بيوتهم هناك في تلك الأماكن. فلا شك إن شاء الله روح الإمام الحداد أيضا تكون حاضرة في هذا المكان كلما اجتمعنا أو اجتمعتم لقراءة هذا الراتب الشهير. Maka majelis semacam ini juga apa? Menjadi majelis penghubung antara diri kita untuk bisa untuk bisa mengenal kepada Al-Imam Haddad. Dan juga apa? Majelis semacam ini adalah majelis penghubung agar supaya apa? Penghubung agar supaya hati kita ini bisa cinta kepada Imam Haddad. Sedangkan apa? Kita mengetahui semuanya, sedangkan cinta kepada ulama adalah suatu kewajiban, kan gitu. Cinta kepada ulama adalah suatu kewajiban. Terlebih-lebih apa? Ada ulama yang mengatakan bahwasannya tidaklah kita ini membaca daripada karangannya orang soleh, membaca qasidahnya orang soleh, membaca karangan-karangan orang soleh, kecuali orang soleh tersebut akan datang ke tempat itu. Mudah-mudahan tempat kita ini dihadiri oleh Imam Haddad. وهذا لا شك أنه له أثر عظيم، وهذا في هذا الزمان بالذات الذي تعلقت قلوب الناس بأهل الرياضة من فيسي وميسي وأهل الفن والسينما وغير ذلك، ما أجمل أن تتعلق قلوبنا بالأولياء والصالحين والعلماء. Maka tidak ada yang lebih indah untuk zaman kita sekarang ini, zaman yang dipenuhi dengan fitnah, zaman yang semuanya serba politik, semuanya ini ada visi ada misi. Semuanya tidak gratis, semuanya memiliki tujuan masing-masing. Maka apa? Tidak ada yang lebih menguntungkan selain kita ini mengaitkan hati kita untuk cinta kepada mereka para aulia wassalihin. ولا شك أن محبتهم هي سعادة للدنيا والآخرة، مفتاح للفلاح في الآخرة كذلك. وذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بشر ذلك الصحابي وقال له المرء مع من أحب فاختر أو فانظر من تحب في هذه الدنيا. من هذه الدنيا أنت تهيئ لنفسك المكان في الآخرة، فبمحبتك لأهل الله والأولياء فإنك تهيئ مكانك معهم إن شاء الله في الآخرة، ومحبتك لها الدنيا وأهل الضياع هؤلاء تهيئ لنفسك مكانك معهم في أماكن في جهنم والعياذ بالله. Kemudian apa? Cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada aulia, itu semuanya adalah
keuntungan untuk diri kita, yang mana dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW apa? Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada ulama, kita cinta dengan orang soleh, kita cinta dengan para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kelak akan dikumpulkan oleh mereka orang-orang soleh. Maka artinya apa? Artinya orang yang dekat dengan orang soleh, orang yang dekat dengan ulama di dunia, maka secara tidak langsung dia sedang mempersiapkan tempatnya nanti di akhirat. Sekarang kita di dunia kumpul dengan orang soleh, berarti insya Allah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dikumpulkan dengan orang soleh, mereka para ulama. Alhamdulillah, هذا كله بركة اجتماعكم في مثل هذا المجلس، وزد أنكم تقرؤون كذلك المولد كل أسبوع ولا بين حين وآخر؟ كل أسبوع ما شاء الله تقرؤون المولد، وهذا صلة بسيد المرسلين، صلة بحبيب رب العالمين، صلة بمن جاءنا بهذا الدين، ولا شك أن هذه أيضا أعظم صلة وكلها مكملة لبعضها البعض. Dan juga apa? Ini itu semuanya ada di dalam perkumpulan kita pada malam hari ini, yaitu perkumpulan membaca ratib. Terlebih-lebih lagi apa? Ketika kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak diragukan lagi Maulid Nabi Muhammad SAW adalah penghubung diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Penghubung umat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang harus kita ketahui daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك ولا ريب أن روحه حاضرة. لو قمنا الآن بنصلي سوف نصلي ونأتي في التحيات ونقول السلام عليك أيها النبي، أي بضمير المخاطب. فنحن نخاطب من؟ نحن هنا في إندونيسيا ونقول السلام عليك. إذن روح رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله حاضرة في هذا المكان، هذا في الأوقات العادية، فما بالنا عندما نصلي عليه، فهو الذي قد قال ما من مصل أو مسلم يسلم علي إلا رد الله لي روحي حتى أرد عليه. إذن رسول الله معنا هنا يا أيها الأخوان. Kemudian apa? Sudah tidak diragukan lagi. Roh daripada baginda Nabi Muhammad SAW akan hadir ke tempat-tempat ini, tempat-tempat yang mana di situ dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih-lebih apa? Ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, misal contohnya seperti salawat yang kita baca di dalam salat, yang mana ketika kita tasyahud itu kan mengucapkan tahiyat itu mengucapkan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Dhamirnya ini dhamir ka. Khitabnya itu kepada siapa ini? Khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yakni gimana? Maksudnya adalah rohnya Nabi Muhammad SAW itu hadir kepada kita. Sehingga apa? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidaklah seseorang membaca sholawat dan salam kepada aku kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salam yang telah dia ucapkan. Ini adalah apa? Keutamaan membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالحمد لله تلك البركات وتلك العطايا من مثل هذا المجلس المبارك، وهذه هدية من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم، فعلينا أن نحرص على الحضور، بل علينا أن نحرص على أن ندعو من نحب. قال حب لأخيك ما تحبه لنفسك، فهكذا علينا أن ندعو من نحب، ندعو زوجاتنا ونحرص على أن يحضر أولادنا وبناتنا لكي ينالوا هذه البركة وهذه الصلة بالإمام الحداد، الصلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذا الأمر يكون تجديد لإيماننا، هذا الأمر يكون تنظيف وتنقية لنا لبواطننا لقلوبنا، لأن هذا شأن، هذه الشؤون كلها العبادات والأذكار هذه كلها شأن قلوب أكثر منها شأن الأجساد. الكافر يغتسل كل يوم،
لكن هذه المجالس هي اغتسال للقلوب. Kemudian apa? Ini perkumpulan semacam ini perkumpulan yang luar biasa. Yang mana ini perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang mana kita harus menjaga perkumpulan semacam ini. Kita harus menjaga, kita harus ini semuanya adalah hadiah dari Allah. Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Kemudian apa? Bukan hanya sebatas kita jaga, kemudian apa? Kita jaga, kemudian kita ajak orang lain untuk merasakan apa? Untuk merasakan hadiah semacam ini. Sebab apa? Sebab majlis-majlis semacam ini adalah majlis penghubung diri kita dengan aulia. Seperti Imam Haddad. Majlis semacam ini adalah majlis penghubung antara siapa? Penghubung antara diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan majlis-majlis semacam ini adalah majlis untuk mengupgrade keyakinan kita. Di-upgrade lagi keyakinan kita, di-upgrade lagi keyakinan kita, keimanan kita, hati kita, dibersihkan hati kita. Sebab apa? Ini acara-acara semacam ini itu apa? Itu lebih daripada membersihkan batin, membersihkan hati. Maka dari itu apa? Ajak orang lain. Supaya apa? Supaya bisa sambung dengan Nabi Muhammad, bisa sambung dengan para aulia, dan bisa bersih mereka punya hati dan batin. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم لكن ينظر إلى قلوبكم. Dan sungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang paras kalian. Yang dipandang apa? Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya manusia, hati kalian. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الاجتماعات ويجعلها اجتماعات مرعية ومنظورة وتتنزل فيها الخيرات على قلوبنا وعلى أجسامنا وعلى من يحضر إن شاء الله من حضر سابقا ولاحقا. اللهم بارك في هذه الاجتماعات واجعلنا متأخين في الله، المتحابين في الله، المزاورين في الله، واصلح لنا النيات إن شاء الله، واجعل لنا الوصلة التامة القوية مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالحين وسيدنا الإمام الحداد. اللهم وثق صلتنا بهم، اللهم انفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Dan beliau barusan menutup daripada ceramahnya dengan doa yang Masya Allah, mudah-mudahan kita semua disambungkan dengan Nabi Muhammad SAW, tambah kuat hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad, dengan orang-orang soleh, dengan Imam Haddad. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebih yang bisa saya terjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.